kulang na sa plastic. Ito ba yung tinuto ko yung mga? Darang dito? O ano? Ito na yung kulang. Kasi lima yun. Darang yan. Andito na 5 uling, me. Guys, nagatid ako ng uling at saka ano, yung kulang na plastic na 2. Dumi ng kamay ko, guys. Namabasa na. Kano po? Ipakitimes, sir. 3 times. 600 yan eh. Tapos yung plastic, 600 tong lima up. 5 yan. So, 120 ang isa. Ilang itlog, me? Large. Magkano yung tray mo? Ah. Hoy! Ma'am. Me? Nakablog si ate, oh. Hi. Hi, vlog. Welcome back, guys. Ay, pala na page ko tayo. Ayan si Balong, guys. The guys believe you, Pogi. Uy, di ako pogi. Hindi po. Isa pa, Hi, sir. guys. Hello, guys. Sige sa guys. Maraming salamat po. Morning. Hanap tayo iba. Ma'am, Yakult, ma'am. Ma'am, itlog. Good morning. Ma'am, large lang. Wala. Maganda to. Ma'am, ito lang. Ayan guys, isang itlog. Thank you, ma'am. Aww. Walang naiwan sa bahay. Hammer lang. Picture mo daw. Good morning. Okay lang medyo, ma'am? Ay, sige lang po. Thank you, ma'am. Ano? Ayan guys, si Pogi. Sama kita sa vlog ko. Yan, Yakult baby ko yan guys. Yan, tapos may itlog si Mami. Papaligo pa si Mami. Naligo ka? Papaligo. Hi muna, hi! Welcome to my vlog. O, pasok na tayo. Tara, let's go here. Ay, so ayan na palang bayad. Ma'am, tabi tayo kasi baka na si baby. Pogi, may dalang Yakult. Sige lang, ma'am. Okay lang. Bigyan kita ng... Tara dito. Thank you. Bait-bait si kuya. Ayan guys, itlog. Ayan. Kasi Ma'am Ami. Guys, so naman ano, cute. Ayan guys.
Gusto ko rin ng ganyan, Ma'am Ami. Let's go, Ma'am Ams. Opo. Yakult. Wala ko lang, guys. Uy! My God, sayang. Ayan. Ganda laglag mo, guys.